اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے ترجمہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزدني علما ومن يسلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. اوکے، ہم لوگ آیت نمبر 16 تک کیا تھا ہم نے، آج انشاءاللہ 17 سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، مثل ہم اردو میں مثل کو بولتے ہیں، لفظ کیا بولتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہے؟ مثلہم اردو میں مثل سے ملتا جلتا کیا بولتے ہیں؟ مثال۔ ماشاءاللہ، مثال ہم بولتے ہیں۔ اور یہ دو لفظ ہیں نا، مثلہم کتنے لفظ ہیں؟ دو ہیں۔ ہم کا کیا مطلب ہوگا یہاں پر؟ کیا ہم وہ کریں گے یا ان کی کریں گے؟ ہم کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ان کی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم کا معنی وہ بھی ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کے ساتھ الگ، کسی سے لگا ہوا نہ ہو، کسی اور اسم سے یا فعل سے، تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، جمع ہے یہ، ٹھیک ہے؟ مثال ان کی، کا مثلی، کا ہم نے پہلے پڑھا ہے لفظ کا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کا ہم کیسے یوز کرتے ہیں اردو میں؟ کما، ہم کما بولتے ہیں نا، کما حق کا بولتے ہیں، جیسا کہ حق ہے کسی چیز کا، ہے نا؟ تو کا جو ہوتا ہے یہ کسی چیز سے تشبیہ کرنے کے لیے، کسی چیز سے کسی چیز کو ملانے کے لیے، ہاں جیسے کا، جیسے مثلی، مثلی مثال ہے، تو مثلہم کا مثلی جیسے کہ مثال ہے، یہ بھی دو لفظ ہے۔ الذی، الذی کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، الذی وہ جو، ٹھیک ہے؟ جو، اب شخص جو ہے یہ اردو کے ترجمے میں ڈالا ہے، لیکن الذی کا ترجمہ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے؟ اچھا، الذی کا جمع کیا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا ہے الذی کا جمع کیا ہے؟ یہ واحد ہے، الذین، ماشاءاللہ، الذین، صحیح ہے۔ استوقدا، استوقدا، اچھا، استوقدا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب ہے جس نے جلائی، یہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، یہ لفظ، یہ نیا لفظ ہے، استوقدا، اس نے جلائی۔ اچھا، ترجمے کے لحاظ سے آپ بتائیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ جس نے جلائی، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ نارن، نار تو ہم جانتے ہیں نا، اردو میں بھی جانتے ہیں، نار کا مطلب آگ ہے نا؟ اچھا، فلما، ف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ف کا مطلب پھر یا پس، ٹھیک ہے؟ پس یا تو، پھر، ٹھیک ہے؟ یہ سارے مطلب ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ پھر لما، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے؟ لما کا مطلب جب ہے۔ اضاءت، ٹھیک ہے؟ اضاءت جو ہے نا، دعا سے ہے، دعا ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ اس کو، اس سے ملتا جلتا لفظ آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے؟ دیا، دیا کا مطلب آتا ہے دیا یا دو ہوتا ہے روشنی، ٹھیک ہے؟ ضیا، ہم اصل میں اردو میں ہم داد کو پروناؤنس الگ کرتے ہیں نا، ضیا بولتے ہیں، ضیا کا مطلب ہوتا ہے روشنی، ٹھیک ہے؟
تو اضاءت ضاءت روشن کر دیا، ٹھیک ہے، اضاءت روشن کر دیا، یہ بھی فعل ہے. اور فعل کی اس میں ایک تو ترجمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک اس کی فعل کی ہمیں علامت کیا ہے، یہاں پر یہ تا جو ہے اس کے اوپر سکون اس طرح سے ہے آخر میں، تو یہ فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے. روشن کر دیا، صحیح، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ. اچھا دیکھیں، ما کا ترجمہ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، حول ماحول، اردو میں ماحول بولتے ہیں نا، ماحول سیم معنی میں، ماحول لہو ہو اس کا ماحول، ماحول لہو اس کا ماحول. ماحول سے کیا مطلب ہوتا ہے، جو بھی ارد گرد میں ہے اس کو ماحول بولتے ہیں. ذہبا، ذہبا یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہے لے گیا، لے گیا، ٹھیک ہے. اللہ، اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لے گیا اللہ، بنورہم. دیکھیں یہاں کر با کا جو ہے نا ترجمہ یہاں پر نہیں کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ با کے میں نے بتایا تھا کہ 17 طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک با ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہوتا مگر وہ زور دینے کے لیے آتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے، وہ بات میں زور پیدا کرتا ہے، لیکن ترجمے میں اس کا ہم کوئی ایسا اردو کا لفظ استعمال نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ با جو ہے یہ زائدہ ہے، یعنی کہ صرف زور دینے کے لیے آیا ہے، ترجمے میں اس کا میننگ نہیں ہے. نورہم، نور کا ترجمہ ہم جانتے ہیں، ہے نا، نورہم ان کا نور، وترکہم، وہ کا کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے، اب تو یاد ہو گیا سب کو، ہے نا، وہ اور ترکا، ترکا اردو میں ہم بولتے ہیں نا کسی چیز کو ترک کرنا، کیا مطلب ہوتا ہے، کسی چیز کو ترک کر دینا کا کیا مطلب ہوتا ہے، چھوڑ دینا، ماشاءاللہ. ترکہم چھوڑ دیا ان کو، ٹھیک ہے، وترکہم چھوڑ دیا ان کو. فی کا معنی ہوتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی جو کا ترجمہ ہوتا ہے میں، کسی چیز کے اندر، ٹھیک ہے، می میں، ظلمات، ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، اور ظلمتن اردو میں ہم اس کو کیسے بولتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ظلمات جو ہے ایک طرح سے اردو میں سیم معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظلمات، لیکن اس کا ترجمہ ہے اندھیرے، ٹھیک ہے، اندھیرے. ہم ظلم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا، تو ظلم بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ کیوں بولتے ہیں اس کو کہ یہ اندھیری چیز ہے، روشن چیز نہیں ہے. ظلم انسان جو ہے جو کرتا ہے تو یہ، لیکن ظلمات، ظلمات ہم اس معنی میں اندھیروں کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. ظلمات اندھیرے یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوگی ظلمتن، ظلمتن واحد ہے ایک اندھیرا، ظلماتن بہت سارے اندھیرے، اندھیروں میں، فی ظلماتن اندھیروں میں. لا، لا ہم نے پہلے پڑھا ہے، لا کا معنی کیا ہوتا ہے، نہیں. یبصرون، یبصرون یہاں پر ہم یا کا ترجمہ کیا کریں گے، یبصرون وہ بصر، بصر سے کیا ہوتی ہے، بینائی ہوتی ہے، نہیں وہ دیکھتے، ٹھیک ہے. یہ واحد ہے یا جمع ہے، جمع ہے. اگر میں کہوں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے تو کیا آپ اس کا روٹ ورڈ نکال سکتے ہیں، روٹ ورڈ 3 لفظوں کا ہوتا ہے. تو یبصرون کا روٹ ورڈ اگر پوچھوں تو کیا کہیں گے آپ، با صاد را، ماشاءاللہ، با صاد را، یبصرون وہ، ہاں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. سمن، سمن بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیجیے گا. سمن بکمن عمیون اندھے ہیں، ٹھیک ہے.
उम्युन अंधे हैं, फहुम फहुम फ का तर्जुमा क्या है यहाँ पर? तो, हुम वो, तो वो ला नहीं, यरजिऊन, यरजिऊन का तर्जुमा आप खुद से बताएं क्या होगा? हम उर्दू में रजा बोलते हैं ना, क्या उर्दू में हम बोलते हैं रजा? रजा से कुछ बोलते हैं, रुजू करना, किसी ने सुना है रुजू करना? हाँ माशाल्लाह, रुजू करना। यरजिऊन वो नहीं पलटेंगे, रुजू करने से मतलब होता है पलटना। यहाँ पर इसको आप बताएं, तुम नहीं पलटोगे तो कैसे लिखेंगे हम? अगर हमको करना है तुम नहीं पलटोगे तो कैसे करेंगे? तरजिऊन, माशाल्लाह। अगर हम इसको वाहिद करना है तो फिर क्या करेंगे? वाव और नून हटा देंगे, यरजिऊ वो नहीं पलटेगा, सही है। और जमा है तो वाव नून आखिर में, ला यरजिऊन। औ का तर्जुमा होता है या, ठीक है, औ या का सय्यिबिन, यहाँ पर का फिर से आ गया। का तर्जुमा हमने क्या किया था? शुरू में का आया था जैसे या मानिन, है ना? हाँ, का मानिन या जैसे, जैसे सय्यिब, सय्यिब कहते हैं जोरदार बारिश, ठीक है। का सय्यिबिन जैसे जोरदार बारिश होती है, या मिसाल जैसे मिसाल है जोरदार बारिश की, ठीक है। का सय्यिबिन मिनस समाए, मिन का क्या तर्जुमा होता है? अब तो आता होगा आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिन से, अस्समाई, अस्समाई हमको आता है, आसमान को हम समा उर्दू में भी बोलते हैं, ठीक है, अर्दुस्समा। अच्छा, फी ही अब हम सबको आता है, फी में ही, इसमें, इसमें, जुलुमातुन दोबारा आ गया, जुलुमातुन का क्या था तर्जुमा? डार्कनेस, अंधेरे, माशाल्लाह, अंधेरे हैं। व और रादुन, राद कहते हैं, राद कड़क, जो कड़क होती है ना बिजली की, जो कड़क होती है इसको राद कहते हैं, कड़क है। व और बरकुन, बर्क हम उर्दू में बोलते हैं ना, बर्क उर्दू में क्या मानी में यूज करते हैं? सेम मानी में इस्तेमाल करते हैं, बिजली, माशाल्लाह, बरकुन। यजअलूना, यजअलूना, अच्छा, या से वो, जाला, जाला से कभी आप देखेंगे कि बनाते हैं होगा, कभी डालते हैं। जाला लफ्ज जो है ना, उसके उसके कुछ फर्क आ जाता है, बनाने में या डालने में, कर देने में, इस तरह से मानी फर्क हो जाता है कभी कभी, इसलिए कि इस लफ्ज में ये वुसअत है कि मानी में बदल जाते हैं। जो चीज आगे आ रही होती है ना, वो उस लिहाज से इसका तर्जुमा किया जाता है। तो यहाँ पर डाल लेते हैं, यजअलूना, जाला, इसका रूट वर्ड बताएं जाला का। हाँ बिल्कुल, कभी इसका होता है तर्जुमा वो बनाते हैं, कभी होगा वो डालते हैं। अच्छा, तो इसका जीम आयन लाम, माशाल्लाह, इसका रूट वर्ड जीम आयन लाम है। यजअलूना वो डाल लेते हैं। असाबिअहुम, असाबिआ कहते हैं उंगलियों को, ये जमा है, ठीक है। असाबिआ उंगलियां, हम उनकी, फी में, आदानिहिम, आदान, आदान जो है उदुन की जमा है, उदुन का मानी होता है कान, ठीक है। तो आदान निहिम यानी कि अपने कानों में, डाल देते हैं उंगलियां अपने कानों में। मिनस सवाए के, मिन से, सवाइक, सवाइक क्या होता है? सायका, उर्दू में हमने सुना हुआ है सायका, किसी ने सुना हुआ है कि उर्दू में सायका बोलते हैं? किस चीज को बोलते हैं? किसी ने पहले सुना है? जी बिल्कुल, सायका होता है बिजली, ठीक है, हम उर्दू में सेम मानी में इस्तेमाल करते हैं इसको। बिल्कुल, ओके। तो बिजली की कड़क से, हदरा, हदर होता है
बचाव या डर, ठीक है, किसी चीज से डर होता है इंसान को, इंसान बचने की कोशिश करता है, तो हज़रा डर, डरते हुए, बचने के लिए। देखिए दोनों तर्जुमे इन्होंने लिखे हैं। हज़र सा मतलब होता है एक्चुअली किसी चीज से डरकर बचाव करना अपना, ठीक है। हाँ माशाल्लाह सईदा, आई होप नसरीन इज विद यू सईदा। अच्छा, हज़रा डरते हुए, बचने के लिए, ओके। अल मौत, अल मौत, मौत का हम सबको आता है तर्जुमा, मौत है। वल्लाहु, और अल्लाह, अच्छा ठीक है माशाल्लाह। मुहीतुन, मुहीत हम उर्दू में बोलते हैं, मुहीत उर्दू में बोलते हैं ना, अहाता, अहाता तो ये सेम लफ्ज है, मुहीत भी बोलते हैं उर्दू में। और इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को घेर लेना, किसी चीज के गिर्द जैसे लाइन बना के उसको, इसको किसी चीज के दायरे में ले लेना, ठीक है। हाँ सेफ गार्ड, अहाता, अहाता किए हुए है। बिल काफिरीन, काफिरों का, यहाँ भी बा का तर्जुमा हमने नहीं किया, ठीक है। बिल काफिरीन, काफिरों को, काफिर, काफिरून की, काफिरीन की वाहिद क्या है। देखिए जमा कभी यानून आखिर में होता है, कभी वावनून होता है, ठीक है। तो इसकी वाहिद क्या होगी, काफिरून, हाँ माशाल्लाह काफिरून, ठीक है। यकादुल बरको, यकादू, यकादू का मतलब होता है करीब है, ठीक है। कादा यकादू, तो करीब है। अल बरको, बर्क फिर से आ गया, बिजली, करीब है के बिजली। यख्तफू, यख्तफू, उचक ले, खतफा, इसका इसका रूट वर्ड बताए, यख्तफू, उचक ले, छीन ले। खा, फा, फा, ठीक है माशाल्लाह। अब स्वारहुम, अब स्वार फिर से आ गया, अब स्वारहुम, उनकी निगाहें। कुल्लमा, देखिए कुल्ला हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। कुल्ला, कुली तौर पर, कुल्लमा जब साथ मिल के आता है तो फिर इसका मतलब क्या होता है, जब कभी, ठीक है। कुल्ला का, कुल्लुन का मतलब होता है तमाम, और माँ का मतलब होता है जो, लेकिन ये जब जुड़ के आते हैं कुल्लमा, तो इसका मतलब होता है जब कभी। अदा, अदा फिर से आ गया, इसका क्या मतलब पढ़ा था हमने, अदा, इसने रोशनी की, दो जो है, दो रोशनी को कहते हैं। लहुम, लहुम का क्या, ये कितने अल्फाज है लहुम, हाँ इसने रोशनी की। लहुम, उनके लिए, ला का मतलब होता है लिए, हुम उनके। मशौ, मशौ होता है चलना, ठीक है। मशौ वो चल पड़े, ये फेल है, मशौ वो चल पड़े। फी ही, इसमें, फी ही इसमें। वह, और इदा, इदा पहले भी पढ़ चुके हैं, इदा पढ़ा है ना हमने, इदा जब। अज़्लमा, अज़्लमा जुलुमात से आ गया, अज़्लमा ये फेल आ गया, जुलुमात जो था वो इसम था। अज़्लमा, इसका रूट वर्ड क्या होगा फिर, अज़्लमा का, व लाम मीम, ओके। अज़्लमा, इसने अंधेरा किया। अलैहिम, अलैहिम, अला और हिम, अला का मतलब क्या होता है, ऊपर, और हिम उनके, अलैहिम उनके ऊपर। कामू, कामू जो है उर्दू में इसको हम इस्तेमाल करते हैं क़याम करना, कायम, मुकाम, मुकीम, ये सारे लफ्ज इसी से बनते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वो खड़े हो जाना, किसी चीज का खड़े होना, कामू वो खड़े हो गए। अच्छा यहाँ पर जमा मैंने तर्जुमा कैसे, किस वजह से किया, कामू, ये वाव की वजह से जमा का तर्जुमा किया, माशाल्लाह। कामू वो खड़े हो गए। वलाउ, व और लाउ, अगर, हम उर्दू में बोलते हैं लाउ, है ना। लाउ का मतलब होता है अगर, ठीक है, वलाउ अगर।
شاء چاہے، شاء ہم اردو میں بولتے ہیں مشیت، اللہ کی مشیت، ماشاء اللہ. تو شاء اگر چاہے، چاہے ٹھیک ہے، یہ فعل ہے یہاں پر. شاء اگر چاہے، اللہ اللہ، ہاں بالکل کسی چیز کو چاہنا، وش کرنا. اللہ اللہ، لذهب لذهب، یہ کتنے الفاظ ہیں یہاں پر؟ لذهب لذهب کتنے الفاظ ہیں؟ 3 ہے. 3 کیوں ہے؟ لا ایک ہے اور ذهب ایک ہے، 2 ہے ٹھیک ہے نا. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ البتہ ٹھیک ہے. لا البتہ یا ضرور، لا ذهب ضرور لے جائے گا، ذهب لے جائے گا ٹھیک ہے. اچھا بسمعہم، بی جو ہے یہاں پر با کا ترجمہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے، با یہاں زائدہ ہے. سمعہم، سمع کیا ہوتا ہے؟ سننے کی صلاحیت کو سماع کہتے ہیں. اردو میں بھی سماعت بولتے ہیں ہم ٹھیک ہے، سماعت بولتے ہیں اردو میں بھی نا، یہ سیم ورڈ ہے. بسمعہم ان کی سماعت کو، و اور ابصارہم، ابصارہم پھر سے آ گیا ان کی نگاہیں، ابصارہم ماشاءاللہ صحیح ہے. انا انا ہم نے پہلے پڑھا، انا کا کیا مطلب پڑھا ہے ہم نے؟ انا بے شک، انا اللہ اللہ، اللہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں اوپر. کلی اردو میں ہم کلی بولتے ہیں، کلی طور پر ہے نا، کلی طور پر. تو یہ یہی ہے، ہر طرح سے، ہر شیئن، شیئن ہم اردو میں کیا بولتے ہیں اس سے ملتا جلتا؟ شیئن کوئی بھی شے، کوئی بھی اشیاء ٹھیک ہے. تو شیئن ہم بولتے ہیں، اس میں اردو میں بولتے ہیں. شیئن کا مطلب ہوتا ہے چیز ٹھیک ہے. ہر کل شیئن ہر چیز کے، علی کل شیئن اوپر ہر چیز کے. قدیرن، قدیر ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ قدیرن کا لفظ اردو میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قادر، ہاں کسی چیز پر قدرت رکھنا. قدیرن قدرت والا ہے، تو اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. اچھا تو اب میں آپ کو پہلے تلاوت سناتی ہوں، ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں. اس کے بعد ہم تھوڑا سا میں کوشش کروں کہ آپ لوگ زبانی مجھے ترجمہ بتائیں ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں کو مائک پر بلاؤں گی انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ تھوڑا سا سنیں اس کو غور سے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چلتی ہوں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء